bubagrani mutun awo taklai situn sini bubagrani ima ini mutang situn sini bubagrani mutun awo taklai situn sini bubagrani ima ini mekandung situn Cuma kali jangan rong, tapi lo kamu rekan. Cuma tengui tangai rong, lo pari serai melang. sini bubagrani mekun Bubagera ayo lokeng Bubagera ayo lokeng Geda tipalen maro nai Geda tipalen maro nai Ay ke cepat jole nai Ay ke cepat jole nai Tiprasa ayo lokeng Tiprasa ayo lokeng Sini matai no maro nai Sini matai no maro nai Ay ke cepat jole nai Jedo pani dalal ro, wan shugna renya deni ro. Jedo pani dalal ro, lajina renya deni ro. Jedo pani dalal ro, wan shugna renya deni ro. Jedo pani dalal ro, lajina renya deni ro. ani nokha tengkamuni tengui tongkamani usuga tongmani ani nokha tengkamuni tengui tongkamani usuga tongmani sini bubagrani mutun দনপুর কেন্দ্র চিনি ত্রিপুরা মথানি সংগঠন দङ চিনি সংগঠনनि যারা মেম্বাर्स दंनाय फलोवार्स दंनाय যারা जोंनो हामजांनाय बोखा बायखाय हामजांनाय हा दफाना हामजांनाय बरक जाहाथे अराय पराय उंगिया तैखायै जों गामि गामियाव चिनि लुकुरकबाय जों मालाय कक साका गाय बुबाग्रा जोंनो ताम ब जागातलाङै थानानै नायतं वागा बुबाग्रा चिनि दफानि बागै ताम सामुं टां दं अमनो जों तिनि ताइसा गामि गामियाव मालायै जों तिनि बरबे कक सालायका এবং अर बाय इलेक्शन उंगुइ दङ ओ बाय इलेक्शन चिनि राजनैतिक कौशल बा स्ट्रेटेजी तामुंनाय अमनो जों लुकुरकनो सायखानायका स्राय खायै लुकुरकबो बुजिखा এবং बोसखांनि 5 तारिखनि सिगां जुदि दिल्ली गभर्नमेन्ट जुदि किसु एग्रीमेंट जुदि खालायका हिंखाय आफोर चिनि बुबाग्रानो स्राय सारिनाय हिंखाय चिनि जे आगिनि जे कक साबुइ जों ताबुक जे कक पिरि दंमोनि उंयाखाय अबतेखेनो जों सामुं टाङै नाय आमनि हिनि जों वानसुगुइ दङ तबे ताबुंनि राजनैतिक परिस्थितिव जों सानानै नायो जे गेदा टिपारलेण्ड सारा चिनि टिप्रा सारक ताइ थांनानै ककरै तिनि चिनि ट्राइबल हेल्थ मिनिस्टार चिनि विकास बाबु फायै आं तंमोन जागाव फायै आरो मालाय फैका ककरक सालायका हिंखाय गाहामनो आंबरनो साका रिनाय जों खायनाय आबैया रिनायखाय रिपायदि जों थोंजाक सुका ताइ थोंजाना मुसुंलिया रिदि जों आबोनि बागै तियार दङ नरक जुदि टिप्रा मथानि सापर्ट नांखांखाय टिप्रा मथानि नरक जुदि समर्थन नांखांखाय नरक गेटा टिप्रानि एग्रीमेंट खायदि जोंथ' ताबु केमनो बुदिनि जों सायाखौ जों ताबु निउट्रेल तामका बोसखांसिनि बिसि इलेक्शन दङ अंग दङ तबे औ उपनिर्वाचनखाय जों लास्ट मुहूर्ते जों सानाय चिनि मेनको फलोवार्स दङ चिनि सापर्टार दङ चिनि मेम्बार्स दङ चिनि लिडार्स दङ जे नरक लास्ट पर्यन्त अ जागा बुट दिदि जों नासिङै दङ बुबाग्रानि मेसेज न Nuka kapag malam kanyarok no bo opoboti sadak nuka ta toros sakhan jata no kisimi si ongo abar nuka de kam ko kasar karna और नाइदी और तो लेफ्टन आमल और चीफ मिनिस्टर का 20 बছর चीफ मिनिस्टर का अबन आगे बार होम मिनिस्टर का समर चौधरी तारपरे और फाइका निने निने बीजेपी बाइन को नि सरकार ताबुक और बीजेपी नि मिनिस्टर प्रतिमा बुमिक दंगो बिनि और बोसाइन का ताबो म खालिंका और बीजेपी नि एमडीसी दंगो किंतु
o kami o donpur amsayo tini sing guriwui sini or madam tongo gita Debbarma sini rani tongo sosi rani chongrong tui tep kobang sin ojama rong tui sing guri na kya kami o kami ki behal অবস্থা ang tini je kami o thangi nogu kya ki অবস্থা lama rong borong emon kono kobang ma parano tongko tabo I thaisa kalai yakho kosto khai salo rabar dog kisa bagano thangi ralai jao phalai jao salo nogok borok kore sanja jora khai lengo amte khaina bongni জীবন কাটি tong স্বাধীনতা 74 বছর হবো Tiprasa ও হানি বসা হিনজাংনাই র তিনি মুসে কষ্ট খাইজা তঙ্গো जों मखलबै फाइनुक फैखा अमनो जों बाहायखाय जों पंनाय बरंनो खाय आबुनि बागैनो सावो जों मोथांजागनान बागै जों 74 बोसोर गोबां मा राजनैतिक कंग्रेस कम्युनिस्ट बा बिभिन्न बरबै थंजाखा किन्तु ताबोताय थंजाना मुसुंगले चिन बरब लेंजाक का अजराव बुबाग्रा जेहेतु जोंनो तै दुलखा बुबाग्रान तै फांबायनो जों तिप्रा मथा नायो बसकां सालो अदफानि बररक मोथांजाक सितन अ हा मोथांजाक सितन अ हा तिप्रासा जाव केफिल फाइतन Sini sason, sini agak fightun, sungguh nayo. Abun baiknya, Bharat ni সংবিধান artikel 2-3 tiga singkat artikelan nangai tongta sini. Tipra Motha ni candidate jaga Donpur elkara. Abagai dorok Tipra Motha dire dire payun lukurone kot siljamu. Tamno tui payun kot siljamu. Kot siljamu tamno norok tui papai. Belakena hambai. Sini media channels no aseng nangkukman jarawo. Nangkukman question sengman bagai. Ni nabo to kubikog yes chinor ja kun candidate kari Tipra Motha ni e Donpur ni khaba Boksanagar tabu je by election nani o jaga chini candidate kari haipon chung phayu public obo surprise ngai no tamuni bagai engkai ang o jaga kha haki sanamu chungo जों जतन साइमानो इलेक्शन के कैसा हावा जेरकम वाटी फाई तैतर मा हाय नुगले जों वाटी फाई तैतर खाय तामु निनी साइड पाइट नि जे वा तिनी हा तमारक एखाबा वा कस बकस थुम पाइ टिकटर कसगरु किनार किनार वा को हा क्वाग्रु के इलेक्शन बो अब हायकेनो कर्मी पार्टी सपोर्टार अब हायरनो क्वाग्रु माने गुबुन पार्टी रक फायो के चिनि ओ जगह कायसानो चिनि नाहारमु चिनि ओ इलेक्शन पाइथे इलेक्शन आबैया अबन परे चिनि एडिसिनि बीसी इलेक्शन तंगिमानो नेक्स्ट चिनि असेंबली तंगमानो नेक्स्ट एडिसी इलेक्शन तंगमानो चिनि वर्कर चिनि कर्मी चिनि सपोर्टार रमिनारना नांनायब्ले ओ जगह सीपीएम बाजै तंग नेशनल पार्टी बीजेपी नेशनल पार्टी डाबल इंजिन सरकार फाइ तंग चिनि कर्मीनो जोंनारना नांया दिबा जों हायनो बेदगिरि खाय तंगियाब्ले কাজে চিন কর্মীরক ন কোনো যাতে কোনো পলিটিক্যাল পার্টি বিনা শর্তে যাতে বায়াস খাইতা মানতু আবনো মেসেজ রানানি বাগै ইউনাইটেড টংনাইন বাগै তিপ্রাসা ইউনাইটেড টংনাইন বাগै ইভেন ই দনপুনি চিনি তিপ্রা মথা সাপোর্টার্স যত ওয়ার্কার্স যত চিনি মহারাজানি ফলোয়ার্স রক ইউনাইটেড টংনাইন বাগै जों বর্ণ মেসেজ রে ফাই হংকাই তামনি বাগै হংকাই ও জায়গাও जों नुखा যে বিনি ते कैसे यूनाइटेड तंगमानि साथे साथे जों बर्न साका जे नरनि चिनि महाराजानि मेसेज फायासाक पर्यन्त वेट खायनाय इन केस फाइलिया 5 तारिखनि सिगांते कोनो मेसेज फाइलिया साबनो बुट नाय मेसेज फाइलिया खायनो विवेक बुट प्रयोग खायदिनि जों बर्न मेसेज कारण अजा चिनि सिम्बल करि चिनि कैंडिडेट करि जों अबनो बुट दिन जों साइमिया आबन बगै विवेक बुट नरक निजिनि बुट नरक साबनो नामु जों बुजुइरि दिनि जों बर्न मेसेज रो हायसि विवेक बुटनो क्लियर बाबे के अब हायरो बसनाय फिरे दु अब कासा उपमान अमनो किसा क्लियर काय सारि अच्छा ताउनि बागै जों बरनि विवेक नो यूज खायदिनि मासाका वेरी इंटरेस्टिंग आबुं के हाय कारण ताबो जेसो कुना कुना फान तंगदि बरक जतन सिनसियार स्टेट गवर्नमेंट बतिखे रूल खलायतं सेंट्रल गवर्नमेंट बतिखे रूल खलायतं एबं ओ एलाकाव बुस जति डेभलप अंगितं आबो ओ एलाकानि बरक जेसो कुनान बरक फान बरक साइमानो हायसि बड़ वान सुगै दङ जे ओ एलाकाव आनडेभलपङै दङ एत बছর স্বাধীনতাनि चिनि साधन रंजित साका স্বাধীনতাनि 74 বছর পরে ब ताबुगाबो मध्यजुगीय अवस्थानि आंगे सानामु जों हायसि ओ जागा ना खोमनानि लामा सुबिदा दं ना गारि गुरानि लामा सुबिदा दं लामा पाका ठीक আছে ओके आं मानिनाव किन्तु आबुनि कोनो मडिफाई खायजाकरि हायसि रूटनि कोनो डेभलप खायजाकरि ओ जागा इंगे ओ जागा बड़ निश्चय बुझि दं हायसि আর এই যে তালবাহানা তিপ্রাসানো তুই যে ন্যাশনাল পার্টির যে পলিটিক্যাল থিং তমানি যে গেম থিং তমানি এই দনপুরনি আনি খাজানি রাংজন তাকুকতে বুকুকসং
borok jotesto aware abono tui haisi borok jotesto siu tabo বর্তমানে ত্রিপুরানি পরিস্থিতি no borok siu Tipra Mothani condition borok siu IPF ti thoki jamani borok siu each and everything dur to dur thangai sar haina blena chung nukha bahai ke chung thoki jak tong abo borok siu in presence tamu ta abo siu abon bagine chung borno chung bias khairaglia chung saraglia chung sudo abo message rekha chen sarbo tongo gobang mo jani chen local leaders tongo chini o jagani chin chairman tongo chini gobang ma chini Tipra Mothani je o elaka no tui julnai rok borok bebak tongo hingke chung obono saka chung ke bono nung o jagano boot marone chung bias ke saimalia chung sungno saka norok elaka no norok observe khlai tongo si tongo poristiti observe khlai tongo sabono boot dekhai chini Tipra Mothani benefit no sabono boot dekhai ingya abono norok nijino chinta khlai chirin chung ma saka tinang kahe jaga thamani bo naikhangka ekdom simple no khuro bisi hamta othoso mane bo khoroksa khub educated borok bo B.Ed khlai tong phang khramani mocharai ano bo bibhinno bhabe proshno khaika hingkai ang bono ang sika je o jagani borok jodio elaka kunao khlai tongo elaka jodio undevelop epono borok o jagani jotesto bor awareness gnang borok socheton borok siu aboni karone no borong nongni bibek board proyog khayen ang saw haisi sudangya chini party ni torop theke no chunga kok salaikya hingkai tobo chung last tobon ma sanai chini maharajani instruction to chung bini instruction to chung just kepon follow ma khainai hingkai tamo instruction phai chini party ni upor mohol theke abo bo chung borno saka je nor abono na singei tongdi asang nung situng hamba